अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और दुआ भी करता हूं अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम परेशानियां दूर फरमाए। क्या आप चाहते हैं हमें कोई ऐसा वजीफ़ा मिल जाए जिसके ज़रिए हम घर बैठे बआसानी अपनी तमाम परेशानियों को दूर कर सकें? कोई ऐसी दुआ मिल जाए जिस दुआ को सिर्फ सुनने ही से हमारी तमाम परेशानियां, तमाम बंदिशों का ख़त्म हो जाए, तमाम उलझनों से जो हम मुकाबला कर रहे हैं इंशाल्लाह 24 घंटे के अंदर उसका रिजल्ट मिल जाए। तो आइए दोस्तों, जी लगाकर और दिल लगाकर पूरे सुकून के साथ आज की इस वीडियो में जो अमल, जो वजीफ़ा, जो दुआ हम आपको बताने वाले हैं, आप लोग मुकम्मल ध्यान के साथ सुन लीजिए और बिल्कुल वीडियो को इग्नोर मत कीजिए। तो दोस्तों, आप कागज़ और कलम लेकर के बैठे, आपको करना क्या है, उस दुआ का नाम ज़रूर लिख लेना है और इसी चैनल के ज़रिए यूट्यूब पर सर्च कीजिए। इंशाअल्लाह आप उस दुआ को निकाल लीजिए और बेहतरीन अंदाज में तमाम फजीलतों के साथ हम उस दुआ की आपको तिलावत भी सुनवाएंगे। उस दुआ का नाम है दुआए गंजुल अर्श। कोई भी इंसान इस दुआ को जब सुन लेता है तो मैं ये मानता हूँ कि उसकी सिर्फ सुनने ही की बरकत से अल्लाह पाक तमाम परेशानियाँ ख़त्म कर देता है। आप हमेशा के लिए इस दुआ की बरकत से दुश्मन की चाल से बच जाएंगे। दुश्मन आपके ख़िलाफ़ काले इल्म का वार कराता है, इंशाल्लाह ये दुआ आपको फुल तरीके से बचाएगी, आपकी पूरी सेफ्टी करेगी। तो आप लोग दिल लगाकर आज की इस वीडियो में इस दुआ का नाम के साथ उसकी तिलावत भी सुन लेना। इस दुआ का नाम है दुआए गंजुल अर्श। अल्लाह पाक आपको अच्छी नौकरी अता फरमाएगा। आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जो नशा ज़्यादा करता है, शराब ज़्यादा पीता है, इस दुआ को सुनने के बाद पानी पर दम कर दीजिए और उस नशा करने वाले इंसान को पिला दीजिए या उसके सीने पर दम कर दीजिए। इंशाल्लाह वो नशा करना ख़त्म कर देगा, शराब पीना छोड़ देगा या किसी भी बुरे काम में वो घिर चुका है, इंशाल्लाह इस दुआ की बरकत से तमाम बुरे कामों को छोड़ देगा, तमाम बुरे कामों से बाज आ जाएगा। तो आप लोग दिल लगाकर इस दुआ को ज़रूर सुन लें। एक और बेनिफिट है इस दुआ के अंदर, सबसे मशहूर और लाजवाब, सबसे अनमोल और सबसे कीमती। अगर कोई इंसान ऐसा है जिसके पास औलाद नहीं है, वो रोज़ाना एक छुआरे पर इस दुआ को 3 बार सुनकर दम कर लिया करे और खाली पेट खा लिया करे। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उससे साहिब औलाद बनाएगा, नेक्स्ट वाले औलाद बनाएगा। रोज़ाना का ही मामूल बनाए, कम से कम 21 दिन तक रेगुलर करें, लगातार करें। तो दोस्तों, इन्हीं तमाम फजीलतों के साथ आप लोग दिल लगाकर इस दुआ की तिलावत भी सुन लीजिए। उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगे तो दिल से लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सदक़े जारिया समझकर तमाम लोगों में ज़रूर फैलाएं। तो बस इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म करें और जी लगाकर सुन लें दुआए गंजुल अर्श की तिलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल मलिकिल कुद्दूस, ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल अज़ीज़िल जब्बार, ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानर रऊफिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल गफूरिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल करीमिल हकीम, ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल कविय्यिल वफ़ी, ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल लतीफ़िल खबीर, ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानस समदिल मअबूद, ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल गफूरिल वदूद, ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल वकीलिल कफील, ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानर रक़ीबिल हफीज़, ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानद दाइमिल क़ाइम, ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल मुहयिल मुमीत, ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल हय्यिल क़य्यूम, ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल ख़ालिक़िल मरीद, ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल अलीय्यिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल वाहिदिल अहद, ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल मुमिनिल मुहैमिन,
لا إله إلا الله سبحان الحسيب الشهيد. لا إله إلا الله سبحان الحليم الكريم. لا إله إلا الله سبحان الأول القديم. لا إله إلا الله سبحان الأول الآخر. لا إله إلا الله سبحان الظاهر الباطن. لا إله إلا الله سبحان الكبير المتعال. لا إله إلا الله سبحان القاضي الحاجات. لا إله إلا الله سبحان الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله سبحان رب العرش العظيم. لا إله إلا الله سبحان ربي العالم. لا إله إلا الله سبحان البرهان السلطان. لا إله إلا الله سبحان السميع البصير. لا إله إلا الله سبحان الواحد القهار. لا إله إلا الله سبحان العليم الحكيم. لا إله إلا الله سبحان الستار الغفار. لا إله إلا الله سبحان الرحمن الديان. لا إله إلا الله سبحان الكبير الأكبر. لا إله إلا الله سبحان الغفور الشكور. لا إله إلا الله سبحان العظيم العليم. لا إله إلا الله سبحان الملك والملكوت. لا إله إلا الله سبحان ذي العزة والعزمة. لا إله إلا الله سبحان العليم العلام. لا إله إلا الله سبحان الشافي الكافي. لا إله إلا الله سبحان العظيم الباقي. لا إله إلا الله سبحان الصمد الأحد. لا إله إلا الله سبحان رب الأرض والسماوات. لا إله إلا الله سبحان خالق المخلوقات. لا إله إلا الله سبحان من خلق الليل والنهار. لا إله إلا الله سبحان الخالق الرازق. لا إله إلا الله سبحان الفتاح العليم. لا إله إلا الله سبحان العزيز الغني. لا إله إلا الله سبحان ذي الهيبة والقدرة. لا إله إلا الله سبحان ذي الكبرياء والجبروت. لا إله إلا الله سبحان الستار العظيم. لا إله إلا الله سبحان العالم الغيب. لا إله إلا الله سبحان الحميد المجيد. لا إله إلا الله سبحان الحكيم القديم. لا إله إلا الله سبحان القادر الستار. لا إله إلا الله سبحان السميع العليم. لا إله إلا الله سبحان الغني العظيم. لا إله إلا الله سبحان العلام السلام. لا إله إلا الله سبحان الملك النصير. لا إله إلا الله سبحان الغني الرحمن. لا إله إلا الله سبحان قريم الحسنات. لا إله إلا الله سبحان ولي الحسنات. لا إله إلا الله سبحان الصبور الستار. لا إله إلا الله سبحان الخالق النور. لا إله إلا الله سبحان الغني المعجز. لا إله إلا الله سبحان الفاضل الشكور.
لا إله إلا الله سبحان الغني القدير. لا إله إلا الله سبحان الجلال المبين. لا إله إلا الله سبحان الخالص المخلص. لا إله إلا الله سبحان صادق الوعد. لا إله إلا الله سبحان الحق المبين. لا إله إلا الله سبحان ذي القوة المتين. لا إله إلا الله سبحان القوي العزيز. لا إله إلا الله سبحان علام الغيوب. لا إله إلا الله سبحان الحي الذي لا يموت. لا إله إلا الله سبحان ستار العيوب. لا إله إلا الله سبحان الغفران المستعان. لا إله إلا الله سبحان رب العالمين. لا إله إلا الله سبحان الرحمن الستار. لا إله إلا الله سبحان الرحيم الغفار. لا إله إلا الله سبحان العزيز الوهاب. لا إله إلا الله سبحان القادر المقتدر. لا إله إلا الله سبحان ذي الغفران الحليم. لا إله إلا الله سبحان الملك الملك. لا إله إلا الله سبحان البارئ المصور. لا إله إلا الله سبحان العزيز الجبار. لا إله إلا الله سبحان الجبار المتكبر. لا إله إلا الله سبحان الله عما يصفون. لا إله إلا الله سبحان القدوس السبوح. لا إله إلا الله سبحان رب الملائكة والروح. لا إله إلا الله سبحان ذي الآلاء والنعماء. لا إله إلا الله سبحان الملك المقصود. لا إله إلا الله سبحان الحنان المنان. لا إله إلا الله عزل الله آدم صفي الله. لا إله إلا الله نوح نجي الله. لا إله إلا الله إبراهيم خليل الله. لا إله إلا الله إسماعيل ذبيح الله. لا إله إلا الله موسى كليم الله. لا إله إلا الله داود خليفة الله. لا إله إلا الله عيسى روح الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلى الله على خير خلقه ونور عرشه أفضل الأنبياء والمرسلين حبيبنا وسيدنا وسندنا وشفينا ومولانا محمد وآله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.